Good day. We are the Group 6 and we are assigned to make a customer management support that can track customer requests and resolutions. I am Marjorie Higuera. I am Curly Jaya Pacquiao. I am Randy Lagi. I am Mr. Soleron. I am Aquino Video. And Curly J. Pacquiao will be representing our program. So today I will represent our program. That will be the last consultation. So right now I'm gonna run our program. So this is our final output. So overall it's done and we already comply our kulang sa among program. So first, like submit a request. Yeah, you can put your name, room, contact info, then your complaint. So once you submit, the data will be so karon kung ang customer is gusto niya tan-awon kung unsa nay status sa iyang complaint, mo ni siya sa track, then naada na ni makita ang iyang name, room, contact number, complaint o status. So as of now, pending pa kay wala pay action na nabuhat o wala pa poy resolution. So dani sa admin, which is kami, ang moray makasulod dari kani siya, ang username ug password is naka-default na. Only the private personnel can access. So admin, so username and password is admin. So kung mosulod ka danhi as a private personnel, mapadulong ka sa kaninga table, which is naa ang data sa customer. So pending pa ni siya, like na may search bar da ni sir, then pag imo ni siyang like kung daghan na gyud kay data, pangitaon nimo tong specific na customer like Olbido, mo gawas do na siya sir, kaning diretso na siya, nanay mo gawas sa kwan, mapakita na siya. Dayon kung gusto pod nimo like imo na siyang i-change ang iyang status or nana kay resolution about ana, so imo ra ni siyang i-complete danhi. So i-complete na siya. Pag ma-complete na siya, but nga nimo siya og resolution, like for example like this, pag imo na siyang ma-update mo tatak na siya og updated, then mo tatak pud na siya sa track. Nana dani ang track sir, mo nang nana siya resolution, nana siya status nga complete na. So maura to. That's all. Thank you.